La partida se guarda automáticamente al llegar a ciertos puntos de la historia. No obstante, acuérdate de guardar a menudo tus progresos. Literalmente se acaba de guardar justo cuando cambiamos de episodio. Come on now. Vamos a ver si el caballo sigue el paso solo. Atropella al niño, no hay problema. Lo que me encantaba de Witcher, me sigue encantando, es el mundo tan complejo que pueden crear. O sea, ahí voy. No es secreto de nadie. O no me gusta GTA. No lo odio, no me gusta. No encuentro el ganchito de GTA. Pero es que ver y no es tan difícil recrear una ciudad, ¿no? Tienes a Nueva York. ¿A dónde estás yendo? Tienes a Nueva York, ¿no? Tienes a LA, tienes a California, o sea, tantos lugares de donde inspirarte para hacer a GTA. Pero ¿cómo te inspiras para crear un mundo así que dejó de existir hace muchísimos años? Y lo único que existe son libros para hacerlo, ¿you know? No es buena idea estar en un cementerio, pibe. Ay, si el caballo se paniquea, Este es un lugar de poder, weón, pero... esta es una aparición y las apariciones son muy fuertes. Guarda la espada, pibe, que nos van a ver los guardias y se van a enojar con nosotros. Ok, por aquí a la izquierda hay apariciones, ¿no? Ah, no, lobos, pero bueno. Es un tesoro protegido, literalmente es un tesoro protegido. Por lobos en este caso. Hemos llegado. Salta épicamente, porque soy un salvaje, un brujo salvaje. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. Ajá. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? No, güey, tu abuela seguramente. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Ok, estos son ejércitos norteños. Ergo, ellos no están con Nilfgaard, que yo sepa. ¿Tenemos mapa ya? Acá. Aquí estamos. Novigrado está arriba. Más arriba en el norte está Kaer Morhe. Aquí está Wisima, ahí es donde están los malos. El ducado de Toussaint, bendición, Dios me lo bendiga. Ok, estos son los malos y obviamente se están expandiendo. Velen ya está hecho pija. Huerto Blanco va para lo mismo. Novigrado no. Novigrado todavía son tierras del norte que pues, no están bajo el control del emperador de Nilfgaard. Pero bueno, ¿puedo robar o se enojan si robo? Se enojan si robo. ¿Me dejas pasar? Déjame pasar, a ver. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it,
and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Bruh. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Sí, ¿por qué te preocupa un grifo? Why do you care about this griffin? Because I care about people. Ay, sí, The güey. beast has killed 10 already. Ah, including a few of my bueno, men. sus militares. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I También. cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Va. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Nada. You need bait. A specific herb. Que me va a enseñar ese güey de Scent grifos. should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Pop. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? Sí, Don't say anything I exacto. don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Va. Tamira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Es un Jun Yakten. No me suena ningún idioma que conozca. Yo nada más sabiendo español. Ok. Primero vamos con... Me gustaría ir primero con la arborista. Pero bueno. Vamos primero con el cazador. Ajá. ¿Y yo para qué quisiera viajar? A ver. Puedo hacer el viaje rápido, pero está a 500 pasos, tampoco es tanto. Barbaré tu cola, quítate. Pues está algo largo, ¿eh? ¿Qué quieres?
Slow now. ¿Qué? What happened? Monsters. Monsters from the swamp. Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, I was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck, devoured Asher, hooves and all. Ceniciento es un nombre muy feo. En inglés le dice Asher. But I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Okay. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. A ver, vamos. No creo que esté tan difícil, así que podemos ir. Pregunta antes de continuar. ¿Yo tengo para mejorar mi personaje? No, tengo 0 puntos disponibles, me encanta. Porque me interesa gastar... Miren, les voy a decir justamente qué quiero. No. Quiero necesito 6 puntos de art, pero ya. Ok. Aquí está el rastro. Cart tracks. Rode off into the swamp. Oh, y de hecho ahí está hasta el fondo. Polvo de alquimista, weón. Ok, son 3, no son tantos. Cuando tu vigor se reduzca a 0 no podrás sprintar hasta que lo recuperes. Ok. Esto es pólvora. A ver si puedo hacerlo sin que ellos me vean. El más rápido del oeste. An arrow. Didn't mention this. Interesting. I should take a look around. Carts riddled with arrows. Carts riddled with arrows. O sea que fueron flechas. Es un pibe. In the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Uy. Miel de abeja, nice. Me picaron las abejas. Ok, ¿por qué recojo tanta hierba? Porque evidentemente en algún punto vamos a tener que hacer crafteos de magia, y obviamente esos crafteos de magia ocupan caja fuerte. Perfecto. Splattered with blood. Human blood. Para mí que este es el original. Este es el mercante original y este nada más es el random que quería matarlo. Para mí que esa fue. Yo obviamente voy caminando porque dejé al caballo allá. Para mí que ya se robó hasta mi caballo. A ver, PT. Oh, and you find the box? ¡Y tú traes el arco! ¡Él trae el arco! Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver, with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! Bruh. There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better rider than you are a liar.
Cargando. ¿Qué hice ahora? ¿Cómo morí? ¿Me mató? ¿Qué hizo? Oh, and you find... A little wet, but intact. At last, fortune smiles my way. Yours as well, Witcher. Here, the gold I promised you. Happy trails now. Por 20 coronas me mató el infeliz. Slower. Quería ver si esto se podía... Y el tipo se fue caminando, ¿verdad? ¿O desapareció? ¿Desapareció? Ok, por aquí debería estar el cazador. O resulta que lo único que no me gusta de Witcher es que, ok, para empezar, estás buscando a Yennefer. Entonces no la encuentras, pero alguien la pudo ver. Pero para eso necesita que mates un grifo. Pero para matar al grifo necesitas ir a ver al cazador. Y vas a ver que el cazador se murió, pero su hijo te podrá ayudar. Pero el hijo necesita conquistar una chava antes de... eso es lo único que no me gusta. Bueno, me gusta, cuando tienes el mood de pasar 6 horas en una misión me gusta. Pero pues cuando no, pues no, ¿verdad? Whoa there, Roach. Anyone home? Must be out hunting. Hablando de... anda aquí cerca. Bueno, no sé qué tan cerca anda, así que vamos a ver. Para empezar, me llevaré esto. Debe de andar por aquí. Cuando se pone así la de esta es porque activé mis sentidos de brujo. Ok, aquí está el rastro. Trail's fresh. His love just left home. Ajá, pero ¿para qué lo quiero llamar si el Mislav está justo aquí? Mislav. You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Why not? Sí. Sure. Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt. Got too late. Attacked another one. ¿Tan cerca? Ah, sí. ¡Sí, sí!
Esto es esperar a que a mi Queen se mejore. Si lucha, se complica, huye y sobrevive para luchar otro día. Ok. Me está diciendo inútil, básicamente. Oye, pibe, tú eres peor que el Vesemir, tú ni tanqueas. ¿Se me puede morir este pibe? Show me what you got. Se me está acabando mi pan, ¿eh? Ok, seguramente con fuego estos pibes se... Ok. Ah, weón, tiene todo el sentido del mundo. Esa energía espiritual, si me pongo a correr... Yo pensé que era otro como maná, pero no, si me pongo a correr se va la shit. Ok, pero esquivar no me quita eso. Ok, ok. Ok. Mira todo lo que se aprende, ¿eh? Tenemos carne cruda que no podemos cocinar, según yo, pero bueno. Ok. Tenemos por aquí otro cuerpo, ¿no? Por aquí. Sí. Cebo de perro. ¿Y a quién mataron? Dieter. A Dieter. You know him? Es un pueblo, ¿no? Served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Antes de la guerra, pues de qué más, ahora sí. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. ¿Por qué el Geralt? Ya me acordé por qué el Geralt trae un gancho. Necesito esos puntos de experiencia pronto, weón, pronto. 'Twas here. Va, gracias. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Gracias. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Casco, hay lobos por allá. Saturated with blood. Por casualidad me voy a poner el arte. Ok. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Ok, perfecto. Lino, pan y unos cuantos orens. Oren, según yo, era la moneda de los enanos.
Siguieron por acá. Va por acá. No, no, Dios mío. Oye, pero ¿qué hacen hasta acá las pisadas? Son pisadas, ¿no? ¿O son huellas de sangre, bueno? Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Burned. Only a human could do this. ¿Tú crees? O sea, intentaron quemar el... Dafuk. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. La mataron durmiendo. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Por las Beak plumas, tips ¿no? worn. Ah. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Ok, finalmente conseguimos un punto. Cuando hayas conseguido cierto número de puntos de experiencia, pasarás al siguiente nivel. Consigue puntos de experiencia al matar monstruos y completar misiones. Cada vez que obtienes un nivel, recibirás puntos de habilidad. Estos puntos te permiten adquirir... Ok. Puedo ir a la clásica, que es esto de... Realiza ataques rápidos cuerpo a cuerpo y ya puedes ir mejorando, ¿no? Aumenta 10% el daño de ataques rápidos, bla, 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 bla. En este caso yo ya sé que quiero este. Para que una habilidad surta efecto, primero debes de activarla, colocándola en cualquier espacio de habilidad libre. Ok, y listo. Ok. No hay que subestigar a ningún rival. Esta regla es la base del código de los brujos y lo es por algo. Los preparativos han salvado a más de un brujo y merecen la pena que elabores pociones. Prepárate aceites o visites a los artesanos antes de liberar un combate. Si vas a combatir contra un fuerte oponente, es posible que quieras completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto te permite adquirir experiencia y desarrollar el personaje, lo que te dará más posibilidad de ganar el combate. Tienes toda la boca llena de nuestro. Así que ahora vamos con la herborista. ¿Dónde anda mi cuerpo? Nota que... Aguanta, ¿era el caballo del Witcher que aguantaba cualquier caída o era el de Arthur Morgan? ¡Ay, camina! ¡Camina! Se me pone roñosa si no la traigo en... Si no la traigo en camino. ¡Ah, mira! Quítese, señora. Le roba.
Justo te iba a decir eso. Es un herborista, evidentemente tiene plantas, ¿no? Miembra del topo, diente del león, ese era licor, pero bueno, también me lo llevo. Bien. Oli. That time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Ah. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. No exactamente. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. En efecto. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. En efecto. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Mi pana el Geralt, todo un hombre de mundo. Es que en teoría sí, el Geralt es de los que más viaja. O sea, los brujos viajan para todos lados. Let's go. Ah, mira, alguien aquí necesita ayuda. Not so fast, Roach. Hola. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings-on. He must have eyed me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. Ajá. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Y no la regresó. Interesting. What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left, locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old. Mi pane? Dice mi pan. No, my fan. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Bueno. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case.
Ok. Ese no es. Dios mío. What the fuck. ¿Vieron la cabeza? Según yo es art. Ok. En efecto. A corpse explains the stench. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. His What's throat. that, dearie? He was garroted. Nothing. And But some when old I get up scars. to myself, they Kinda say I'm soldier going might have. barmy. Diagramas de objetos y la fórmula de éter. Ahí está el sartén. Documents. Almost entirely burnt. A few pieces still legible. Y si hemos quedado en que vas a venir, préstate, joder. Eso hice yo arriesgando mi vida y toda la operación y terminé ahí tocándome los cojones. ¿Qué? Pensaba que el ejército nilfgaardiano estaba mejor organizado, pero bla. Dile a este querido general tuyo que mis compañeros y yo no estamos enfadados y no romperemos las negociaciones. Pero como nuestro plan original se ha ido a la mierda, esta vez elegiremos nuestro lugar y la hora del siguiente encuentro. Bueno, ya vimos cómo quedó, ¿eh? Found the pan, have you? Ahí voy. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Ah. Found the pan, have you? ¿Quién lo diría, Voy, señora, voy. Cracked monocle. Interesting. Found the pan, have you? Por eso el monóculo, para leer mejor las cartas. Ah. Ok. Aquí está el pan. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Fry up a nice white fish for supper. ¿Qué me dio? 8 puntos de experiencia, válgame. Manzana. Nice, me dio comida. Ok. Y aparte me dio zumo de manzana. Qué buena agua. Hola. Ah. Ahí está el espino. Más espino. Creo que no hay nada más, ¿verdad? Puro espino. Normalmente hay cosas escondidas aquí, pero aquí no. ¿Qué tan limpios serán los lagos de esta edad? Supongo que no tan contaminados. Ojo, no tan contaminados como nuestros ríos de ahora. Pero yo digo que sucios igual, porque aquí tiraban los cadáveres a pudrirse con las moscas y sabemos que el agua no es un buen lugar para... es un lugar muy bueno para los hongos y las bacterias. Vamos, Roach, come on. Go. Dios mío. Ahí está. Mira, y estoy aquí luego en Huerto Blanco. Este tipo sigue... Ay. Whose field is that the other side of the river? By the wood.
Boy in Climmix. Good lad. Yes? What is it, Wolf? Yeah. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Tengo espino. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Ok, hay que preparar la poción rayo. Entonces vamos a alquimia. Necesito los ingredientes adecuados y la descripción del objeto. Tipo de objeto. Ok. Poción rayo. Tenemos todo, porque tenemos licor enano, cortina iris y embrión de endriago. Aumenta la potencia del ataque. Ok. Para usar este objeto primero debes equiparlo en el panel de inventario. Ok. Pociones. Tienes una poción de brujo, pero primero debes equiparla para poder usarla. Ok. Esto lo tengo y debería de ponérselo a la espada. Pociones. Ok. Y pongo aquí la del rayo. ¿Y esto qué es? La hora del lobo reduce temporalmente en 2 el nivel requerido para todos los objetos. Ok, tengo consumibles, tengo objetos de misión, perfecto. ¿Cómo le ponía? Tendría que mejorar la espada, ¿no? Entonces... Ay, no. Un montón de cosas. Ok, ya tengo la poción del rayo. ¡Un pato! ¡Hay patos! Bueno, les llaman Oca por alguna razón, pero bueno. Witcha. Bueno, ¿y para cuándo Witcher 4? Ok, Vesemir dijo justo esto. A ver, espera. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. En una oveja toda horrible. Wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen.
Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. A ver. Tengo que ponerme la poción y ponerme... Watch A out. ver. Primero esta, primero la poción. Ok. It's about to dive. ¡Shish! Lo que me pegó. Ok. Uy, me volvió a pegar. ¡Ah, eso me va a matar! Uy. Uy. Damn, it's fast. Ok, qué buena, qué buena. Eso no fue qué bueno, pero bueno. Ay. Qué fea ballesta, Dios mío. Sheesh. Uy, quieto, no me pegues. La comida es muy cara, tengo que hacer favores para tenerla. Don't let me get away. No necesito los sentidos del Grifo, estoy viendo para dónde se fue. Ah, sí, no te preocupes, Besemir. Let's dance. Qué tiramen, Ay. el Besemir de que es muy viejo para esta mierda. Ay, me atontó. Bien. Pibe. Who's next?
Uy, 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 necesito salir de aquí. Uy. Bien. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Y tenemos un trofeo de Grifo. Pero para tener el trofeo, pues le tenemos que cortar el trofeo, ¿no? Ahora tenemos que regresar a... Cálmate un buen. Tenemos que regresar a Nilfgaard. A Nilfgaard. Ok, tenemos un poste de... Ay, mira otro caballito. Tenemos un poste de viaje rápido. Así que vamos a emprender el viaje rápido. Porque tenemos que ir justo acá. Entonces nada más le damos clic aquí y viajamos rápidamente. Y como estamos en la misma zona, realmente no se tarda en cargar. Mira nada más qué belleza, ¿eh? Las bondades del viaje rápido. Me gustan más que el viaje rápido de God of War, que se tarda una eternidad. Entras y... You know. Y es más chiquito el mundo. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the Griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Diálogo, opciones de respuesta rápida. Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida. Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. Vamos a agarrar el dinero, ¿no, Simón? No more. Please, no more.